डियर पिला माने आज आम जानिबा फिजिकल साइंस रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण क्लास 10 रो प्रथम अध्याय थिबा समस्त प्रश्न एवं उत्तर। प्रथम प्रश्न निम्नोक्त केउ समीकरण रे प्रतिकारक और उत्पाद गुड़िकर अवस्था गुड़िकु उपयुक्त प्रतीक द्वारा सूचित करा जाय। ऑप्शन गुड़िकु भल भाबरे देख एवं चिंता करी उत्तर कहबा पई चेष्टा कर। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी रे समस्त प्रतीक गुड़िक सठिक भाव सूचित करा जायछि। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित यौगिक मानक मध्यरु केउटिकु जल सह मिसाइले ताप निर्गत हुए। ऑप्शन ए N2O, ऑप्शन बी MgO, ऑप्शन सी CuO, ऑप्शन डी CaO। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि CaO। केउटिकु जल सह मिसाइले ताप निर्गत होइले से होछि CaO। परवर्ती प्रश्न रासायनिक प्रतिक्रियार उभय पार्श्व कौन समान थिले ताहाको समतुल्य रासायनिक समीकरण कुहा जाय। ऑप्शन ए वस्तुत, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी उभय वस्तुत और परमाणु संख्या, ऑप्शन डी कोनोसेटी नुहे। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि उभय पाखरे कौन थिबो उभय वस्तुत एवं परमाणु संख्या। परवर्ती प्रश्न कैल्शियम ऑक्साइड रे जल मिसाइले केउ प्रकारर रासायनिक प्रतिक्रिया घटे। ऑप्शन ए केवल ताप उत्पादी, ऑप्शन बी केवल ताप शोषी, ऑप्शन सी ताप संश्लेषण, ऑप्शन डी उभय संश्लेषण और ताप उत्पादी। कैल्शियम ऑक्साइड जल मिसाइले ताहा उभय संश्लेषण और ताप उत्पादी प्रतिक्रिया कराई थाए। परवर्ती प्रश्न गोटे फेरस सल्फेट स्फटिकरे केतोटी जल अणु अछि। ऑप्शन ए 10टी, ऑप्शन बी 7टी, ऑप्शन सी 5टी एवं ऑप्शन डी 3टी। गोटे फेरस सल्फेट स्फटिकरे केतोटी जल अणु रही थाए। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि 7टी जल अणु रही थाए। परवर्ती प्रश्न जल विद्युत विश्लेषण उत्पन्न होउथिबा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आयतन अनुपात केते होई थाए। ऑप्शन ए 2:3, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 3:2। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि 2:1 होई थाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपातटा। परवर्ती प्रश्न निम्नलिखित मध्यरु केउटी बेरियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम क्लोराइड मध्यरे घटुथिबा समतुल्य रासायनिक समीकरण अटे। तेबे ऑप्शन गुड़िक ध्यानर सहकारे देख किछि समय नियो। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए टी को भल भाबरे लक्ष्य कर। परवर्ती प्रश्न सोडियम सल्फेट द्रवण सह बेरियम क्लोराइड द्रवण मिसाइले उत्पन्न हेउथिबा धड़ा रंगर अवक्षेपटी निम्नलिखित मध्यरु केउटी अटे। तेबे चिंता करी कुह सठिक उत्तर केउटी हेबो। तेबे यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी BaSO4। परवर्ती प्रश्न कौनसी एक रासायनिक प्रतिक्रिया रे गोटे पदार्थ अम्लजान हराइले ताहाको केउ रासायनिक प्रतिक्रिया कुहा जाय। ऑप्शन ए संख्यारण, ऑप्शन बी जारण, ऑप्शन सी विजारण, ऑप्शन डी किणन। गोटे रासायनिक प्रतिक्रिया रे जदि अम्लजान हराउछि गोटे पदार्थ तेबे ताहाको विजारण बोली कुहा जाय। परवर्ती प्रश्न कपर वायु संस्पर्श रे आसिले संख्यारणर सम्मुखीन होई केउ रंग धारण करे। ऑप्शन ए बादामी, ऑप्शन बी सबुज, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी लोहित बादामी। कपर वायु संस्पर्श रे आसिले संख्यारणर सम्मुखीन होई ताहा सबुज रंग को धारण करिथाए। परवर्ती प्रश्न Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 दत्त रासायनिक प्रतिक्रिया संपर्कित ठीक उक्तिटी केउठी। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी Fe विजारित उत्पाद और CO होछि विजारक उत्पाद। उक्त समीकरण रे M और N स्थान रे यथाक्रमे कौन रहिले एहा एक समतुल्य समीकरण हेबो। एथिपाई पिला माने किछि समय नियो भिडियोटी को पॉज कर एवं एहाको समाधान करिया पई चेष्टा कर। तेबे यार सठिक उत्तर हेबो उभय रे आमे कोन करिबा 2 लेखिले एहा समतुल्य समीकरण हेबो। परवर्ती प्रश्न एही समीकरण रे केउटी जारक अटे। समीकरणटी को भल भाबरे लक्ष्य कर। तेबे आ भितरे सबुठारु जारक किए अटे समीकरण भितरे। तेबे यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए Pb3O4 होछि जारक। परवर्ती प्रश्न जिंक कार्बोनेट रो विघटन कले केउ गैस उत्पन्न हुए। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2, ऑप्शन डी CO। जिंक कार्बोनेट रो विघटन कले केउ गैस उत्पन्न होइथाय। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होइथाय अंगारकाम्ल। परवर्ती प्रश्न एक संपूर्ण रासायनिक समीकरण केउटीर सूचना मिली थाए। ऑप्शन ए प्रतिकारक, ऑप्शन बी प्रतिकारक उत्पाद उभय,
ऑप्शन सी उत्पाद, ऑप्शन डी प्रतिकारक उत्पाद और सेगुड़िकर भौतिक अवस्था। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि समस्त जिनिस मिलता है उभय उत्पाद सेगुड़िकर भौतिक अवस्था। परवर्ती प्रश्न, एही प्रतिक्रिया रे केउंटी जारक अटे? 3MnO2 + 4HCl MnCl2 Cl2 + 2H2O। तो एथिरे कोटी जारक अटे? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए MnO2 एथिरे जारक अटे। परवर्ती प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु केउंटी जारण विजारण प्रतिक्रियार उदाहरण नुहे? तेबे ऑप्शन गुडी को ध्यान सहकारे देख, केउंटी जारण विजारणर प्रतिक्रियार उदाहरण नुहे? तेबे यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी 2Cu + O2 2CuO। परवर्ती प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सठिक समतुल्य रासायनिक समीकरण अटे? जहार उभय पटरे देखिबा परमाणु संख्या समान होइथिबो ताहाको आमे कहि परिबा समतुल्य समीकरण। तेबे ऑप्शन गुडी को ध्यान सहकारे देख, सठिक उत्तर निर्णय कर। तेबे यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी, जहार उभय पटे समस्त रासायनिक उत्पाद गुड़िकर परमाणु समान अटे। परवर्ती प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु केउंटी फेरस सल्फेटर विघटनर सठिक प्रतीकात्मक समतुल्य समीकरण अटे? फेरस सल्फेटर विघटनर सठिक प्रतीकात्मक समतुल्य। तेबे यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न, कपर सल्फेट द्रवण रे लुहा कंटा पकाइले सेथिरे केउ प्रकारर रासायनिक प्रतिक्रिया घटे? ऑप्शन ए संश्लेषण, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी द्वैत विस्थापन। केउ प्रकारर रासायनिक प्रतिक्रिया घटे? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि विस्थापन संघटित होइथाय। परवर्ती प्रश्न, MnO2 + 4HCl MnCl2 2H2O + Cl2 एही प्रतिक्रिया रे निम्न उक्ति मनोरे केउंटी ठीक? ऑप्शन गुडी को यथाक्रमे भल भाबरे देख, तबे कोउठी ठीक या भितर होउछि? तेबे यार सठिक उत्तर होउछि ऑप्शन डी, जोतरे कि MnO2 MnCl2 को विजारित हेउअछि। परवर्ती प्रश्न, उक्त समीकरण रे केउ उक्ति गुड़िक सत्य अटे? तेबे उक्ति गुड़िक कौन? लुहा जारित हेउछि, जल जारक अटे, जल विजारक अटे, जल विजारित हेउछि। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए, लुहा जारित हेउछि, जल जारक अटे एवं जल विजारित हेउछि। परवर्ती प्रश्न, एहा केउ प्रकारर रासायनिक प्रतिक्रिया अटे? ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी विघटन, ऑप्शन सी विजारण, ऑप्शन डी संश्लेषण। तेबे समीकरणटी को लक्ष्य कले आमे जानि परिबा एहा विजारण रासायनिक प्रतिक्रिया अटे। परवर्ती प्रश्न, एही समीकरण रे x एक मौलिक हेले एहा केउ प्रकारर रासायनिक प्रतिक्रिया को सूचाए? ऑप्शन ए विस्थापन और विजारण, ऑप्शन बी संश्लेषण और जारण, ऑप्शन सी विस्थापन और जारण, ऑप्शन डी संश्लेषण और विजारण। तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि संश्लेषण और जारण प्रतिक्रिया को सूचाए। परवर्ती प्रश्न, फेरस सल्फेटर विघटन केउ प्रकारर गंध बाहरे? ऑप्शन ए जलंता फस्फरस, ऑप्शन बी जलंता सल्फर, ऑप्शन सी जलंता कागज, ऑप्शन डी जलंता कार्बन। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि फेरस सल्फेटर विघटन जलंता सल्फर गंध बाहरी थाए। परवर्ती प्रश्न, लुहा निर्मित पदार्थ रे संख्यारण रे केउ प्रकार प्रतिक्रिया संघटित होइथे? ऑप्शन ए जारण विजारण, ऑप्शन बी संश्लेषण और विजारण, ऑप्शन सी संश्लेषण और जारण, ऑप्शन डी विस्थापन और जारण। तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि संश्लेषण और जारण प्रतिक्रिया संघटित होइथे। परवर्ती प्रश्न, निम्नलिखित मध्यरु केउंटी यथाक्रमे कली चूर्ण और समित चूर्णर रासायनिक संकेत अटे? कली चूर्ण और समित चूर्ण चिन्हिबा पई चेष्टा करंतु, ऑप्शन गुडी को लक्ष्य करंतु। तेबे यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी CaO होछि कली चूर्ण, समित चूर्ण होछि CaOH2। परवर्ती प्रश्न, विघटन हेले PbONO2O2 उत्पन्न हुए। एही समीकरण रे PbNO3 PbONO2 और O2 रो क्रम अनुसार सठिक मोलर परिमाण केते? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि 2241, ऑप्शन सी। परवर्ती प्रश्न, जेउ रासायनिक प्रतिक्रिया रे प्रतिकारक दुईटी मध्य आयन विनिमय घटी थाए ताको केउ प्रकारर प्रतिक्रिया कुहा जाए? ए विस्थापन, बी द्वैत विस्थापन, सी विघटन, डी संश्लेषण। कौन कुहा जाए ताको? द्वैत विस्थापन बोली कुहा जाए। आयन विनिमय जोथिरे घटी थाए।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ସଂକ୍ଷାରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ? ଏ ଧୂସରିଆ, ବି କଳା, ସି ସବୁଜ, ଡି ବାଦାମୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୂପା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁରେ ସଂକ୍ଷାରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କଳା ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୀକରଣରେ ଇ ଓ ଏଫ୍ ସ୍ଥାନରେ ଯଥାକ୍ରମେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥାଏ? ଭଲ ଭାବରେ ସମୀକରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତାହା ବାଛନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣରେ ଏମ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ ଏହା ଏକ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ହେବ? ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ହେବ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣରେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଶମନୀକରଣ ଓ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉକ୍ତ ସମୀକରଣରେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଅପସନ୍ ଏ ବିଘଟନ ଓ ତାପଗ୍ରାହୀ, ଅପସନ୍ ବି ତାପଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଜାରଣ, ଅପସନ୍ ସି ବିଘଟନ ଓ ଜାରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ତାପଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଘଟନ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଘଟନ ଓ ତାପଗ୍ରାହୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଦୁଇଟି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଦ୍ରବଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅବକ୍ଷେପଣ ଓ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ବିଘଟନ ହେଲେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ବାଦାମୀ ଆକାରରେ ଧୂମ ଆକାରରେ ଉତ୍ସର୍ଜନ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ O2, ଅପସନ୍ ବି N2, ଅପସନ୍ ସି NO2, ଅପସନ୍ ଡି NO3। କେଉଁଟି ଧୂମ ଆକାରରେ ଉତ୍ସର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଅପସନ୍ ସି NO2। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକାଇଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରିକି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୁହାକୁ ବାୟୁରେ ରଖିଲେ ଲୋହିତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରେ। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜାରଣ, ଅପସନ୍ ବି ବିଜାରଣ, ଅପସନ୍ ସି ସଂକ୍ଷାରଣ, ଅପସନ୍ ଡି ଅବକ୍ଷେପଣ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସଂକ୍ଷାରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ କାହାକୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ହେଉଛି ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ସମତୁଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଅଟେ? ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଯେଉଁ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପଟେ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଥାଏ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ବିଘଟନ ହେଲେ ଏହା କେଉଁ ରଙ୍ଗରୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ? ନୀଳରୁ ହଳଦିଆ, ସବୁଜରୁ ଧଳା, ନା ନୀଳରୁ ଧଳା, ନା ସବୁଜରୁ ହଳଦିଆ। ତେବେ ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ର ବିଘଟନ ହେଲେ ଏହା ସବୁଜରୁ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଜରୁ ଧଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଦ୍ରବଣକୁ କାନ୍ଥ ଧଉଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଉକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସଂକେତଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ତେବେ ଚୂନର ସଂକେତଟି କ'ଣ? ଯେହେତୁ କାନ୍ଥକୁ ଧଉଳାଇବାକୁ କହିଛି ମାନେ ଚୂନ ହେଇଥିବ ତ ଚୂନର ସଂକେତଟି ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଅଟେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି CaOH2 କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ସମୀକରଣଟିରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ତେବେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଅଟେ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆଇ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ସଠିକ୍ ଉକ୍ତି ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
କେଉଁଟି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପଜ୍ କରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ସମୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଯୁକ୍ତି ଅଟେ? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯାହା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ନେଇଯାଏ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିକି କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛିବା। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, Fe ଜାରିତ ହେଉଛି ଓ H2O ବିଜାରିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିକାର 45ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।